الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فرب يسر ولا تعسر ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat, kawan-kawan ikhwan angkatan kedua di pembelajaran kitab Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in jilid yang kedua. Malam ini kita masuk dari jadid, pelajaran baru. Sudah ada Akhir Rustam, ahlan wassalam Akhir Rustam. Assalamualaikum Ustaz. Fil bait Akhir Rustam. Nam, Nah, في الطريق Ustaz. Tariq, tafadhal. Nam. Oke. Abu Zaid jika ada hadir, ahlan wassalam Abu Zaid, Dan bisa nyimak Ustaz. tafadhal. Ya, malam ini kita maudhu' jadid Abu Umar. Awalan tafadhal iqra. Ad-darsu Asalisa asyara. Darsu salisa, Salisa asyara. salisa asyara. Kata tertib pelajaran. Pelajaran ke-13. Nah, maudhu'nya, tajuknya As-sakan. As-sakan. as-sakan, Eh, al-hiwar Al-hiwar. Perbualan. baina al-mudir wa tilmid, antara pengetua, kepala sekolah dan muridnya. Guru besar, kepala sekolah dan murid. Padahal Biru. Mas muka. Guru. siapa, siapa nama kamu? Siapa namamu? Ini At-tilmid. ismi. Suaranya putus-putus ya. Betul-betul ya Ustaz? Ismi Baik, baik. Salihun. Nama saya Nama saya Saleh. Al-Mudiru. Al-mudiru di ayyi syari. Itu yang bawah. Afan. Al-mudiru kam sa, kam sanatan umuruka. Umruka. Berapa? Afan. Dan berapa berapa bilangan umurmu? Berapa tahun? Berapa tahun umurmu? Kamu itu isim apa dia? Kam Isim apa namanya? kam Isim istifham Ustaz. istifham. Bacain layar ya. Kam berapa? Kam ismu. Kam ismu istifhamin yadullu 'ala al-'adadi wal ismu alladhi ba'dahu mansubun tusamma tamyizan. Kam ialah Kam ialah kam kata tanya yang menanyakan bilangan dan isim hmm, sebenarnya mansub berharakat fathah yang disebut tamyiz. um, akan jumlah. Contohnya ini. Kam 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 akhon laka di akhwani. Berapa berapa? saudara Anda miliki? Saya memiliki dua saudara. Nah, itu dia. Di kam di sini ismu istifhamin Kam ismu sebagai istifham akan sebagai tamyiz mansubun mansubun bil fathah. bil fathana. Tamyiz kam akan laka. Dan dia mufrad, tunggal kan? Ah, Ustaz. Tamyiznya bukan ikhwah, akhon, ya kan? Nah, Ustaz. Berapa anak lelaki yang kamu punya? Kam
Kam ibnan laka. Berapa anak perempuan yang kamu punya? Kam bintan laka. Kam bintan lak. Kam akhan lak. Kam berapa saudara perempuan yang kamu punya? Kam Ukhtan. laka. Penjelasan kam memiliki. Kam memiliki arti berapa banyak. Ia adalah Hmm, kata yang menanyakan jumlah dan isim yang terletak setelahnya berbentuk tunggal mansub. Contohnya, Maksud kam. Kam akhon laka ya Muhammadu, berapa saudara yang Anda miliki wahai Muhammad? Kam hmm, kitaban indaka, berapa kitab yang Anda miliki? Kam qalaman indaka, berapa pena yang Anda miliki? hmm. Perhatikan dalam contoh di atas. Dalam contoh-contoh di atas, bahwasanya huruf alif yang terletak setelah harakat fathah tanwin tidak berpengaruh terhadap bacaan. Maka isim setelah kata kam tetap diucapkan dengan an. Kan, kam akhan, bukan akhaan, akhan. Alifnya tak pengaruh kan? Tidak ada kesan Nah, kan? Kam akhan. Untuk isim yang diakhiri tak marbutah, untuk isim yang diakhiri Allah, maka tidak diletakkan huruf alif di belakangnya. Contohnya, nah, hmm, nafizatan. nah, tidak ada. Tanpa alif, kam nafidatan. Sebab akhirnya tak marbutah kan? Samsat. Kam nafidatan. Kalau tanpa tak marbutah, tambahkan alif, akhan, akhan. Itu maksudnya. Dengan tak marbutah, tidak perlu tambah alif kan? Samsat. Nafidatan, kam ajalatan. Dan begitu pun di sini. Kam sanatan, ya kan? Baca ulang. Kam sanatan, Sanatan umruka, berapa berapa tahun berapa tahun? umurmu? Mm-mm. Sanatan sebagai apa itu? Itu sebagai tamyiz. Tamyiz, mansubun bil fathah kan? Samsat. Kam sanatan. Umri, Umri khamsu asyarat kam, asyarata sanatan. nah, umur saya, Umur saya 15 tahun. nah, sanatan mu'annas apa muzakkar? Sanatan muannas. Mu'annas. Maka al-juz'ul awal, bahagian pertama, khamsa muzakkar. Berlawanan kan? Khamsa. Al-juz'u tsani, bagian kedua, asyrata, serasi mu'annas juga kan? Samsat. Khamsa asyrata sana. Kalau 14 tahun, umri, Umri ar- arba arba'a asyrat arba'a, arba'a asyrata sanatan. 16, Sit sita asyrata sanatan. sita asyrata sana. Al-mudir, Aina taskunu? Di mana engkau engkau tinggal? mm, Timid uskunu fir riyadi. as, askunu, Askunu askunu fir riya fir riyadi. saya tinggal, Saya tinggal di Riyadh. iya, askunu, kamu taskunu. Al-mudir, Al-mudiru fi ayyi fi ayyi syari'i taskunu? Di di jalan manakah? apa? Jalan apakah yang engkau tinggal? Jalan apa kamu tinggal? Jalan apa yang kamu tinggal? Jalan apa kamu tinggal? Kamu tinggal di jalan apa? Kamu tinggal di jalan apa? Kunu Askunu,
syari'il jami'ati. Saya tinggal di jalan university. Nah, university. Di ay- Al-Mudir, di ayyi hay di ayyi hayyi taskunu, di kawasan mana? di kawasan mana tempat tinggalmu? Askunu As- ah, askunu fi hayyil imarati. Saya saya tinggal tinggal di kawasan di, di komplek ya, Pak. komplek Imarat. Al-Imarat itu apa Al-Imarat? Masih ingat? Persatuan. Ya. Al-Imarat ini Al-Imarat ini. Jamak ya, Imarat. Jalan komplek Imarat namanya. Namanya Imarat Persatuan. Tapi kemakmuran namanya. Kemakmuran maksudnya. Kemakmuran. Nah, komplek komplek kemakmuran Saya tinggal di atau gedung di kawasan gedung gitu. Kawasan gedung. Al-Imarat ini Imarat semacam tempat tinggal seperti gedung ini, departemen ya, Pak. apartemen, seperti apartemen. Saya tinggal di Oh, kawasan apartemen, ya. nah, nah, Saya tinggal di kawasan apartemen. Masmul Masmul imarati, masmul imarati, masmul imarati allati taskunu fiha. apa nama Apa nama apartemen yang engkau tinggal di dalamnya? dalamnya? Asmuha, At-Tilmid asmuha, is ismuha Imaratus Salami. namanya Namanya apartemen Salam. As-Salam. Salam. Apartemen As-Salam. Ya, Ah, baca balik. Sebalik tanpa diartikan ya. nah, Ustaz. Judulnya apa tadi? As-Sakanu. Second. Al-Mudir. Al-Mudiru Masmuka Tilmidu Ismi Salihun. Hmm. Al-Mudiru Kam sanatan umruka? Tilmidu Umri Khamsa asyratan sanatan. Khamsa asyrata. Khamsa asyrata sanatan. Nah, Al-Mudiru Aina taskunu? At-tilmidu Askunu fil Riyadi. nah. المدير في أي شارع تسكن؟ التلميذ أسكن في شارع الجامعة. المدير في أي حي تسكن؟ التلميذ أسكن في حي العمارات. المدير ما اسم العمارة التي تسكن فيها؟ التلميذ اسمها عمارة السلام. Ahsantum. Boma, barakallahu fiik. Afiq barakallah. Kita praktekkan. Akhir Rizal ada? Rizal, hadir. Nah, Ustaz, Ada Al-Mudir. Masmuk. ismi Solih, Kam sanatan umruk? umri khamsa asyara asyrata sanah, Aina taskun? askunu fi askunu fi Riyadh, Bagus. Fi ayyi syari'in taskun? askunu fi hayyi syari'i taskun, Unu. askunu fi syari'i jami'at,
في أي حي تسكن؟ أسكن في حي إمارة. ما اسم العمارة التي تسكن فيها؟ اسمها إمارة السلام. kemudian Rizal Al-Mudir. كم سنة عمرك؟ Di awal ما اسمك؟ ما اسمك؟ Ismi Saleh, كم سنة عمرك؟ عمري 15 سنة. أين تسكن؟ أسكن في الرياض. في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجامعة. في في أي حي تسكن؟ حي. حي. في أي حي تسكن؟ أسكن في حي العمارات. ما اسم الإمارات التي تسكن فيها؟ اسمها إمارة السلام. Ya Rizal, Apalagi soal Imarot? apa? Akhir Rizal, Enam. Masmud Tilmid Apalagi tadi artinya Amsa, Al-Imarat, Imarot. apartemen, gedung. Oh, no. Oh iya, Nas. Anda tanya Akhir Rizal, Masmud Tilmid. Putus jaringan. Solihun. Ismuhu putus jaringan. Kedengaran suara anak. Nah, Masmud Tilmid Ismuhu Solihun. bagus, ahsanta. Kedengaran Ustaz? Keren. Syukran. Oh, Satu iya. soal ya. Satu soal saja. Apa Akhir Ustaz? Nurizaldi. Nah, Nurizaldi mungkin طيب طيب أستاذ طيب. bersama Akhir Akil. Akil hadir. Ustaz. Akhir Nurizaldi. Ya, Al-Mudir. طيب. ما اسمك؟ اسمي صالح. كم سنة عمرك؟ عمري 15 سنة. Nah, أين تسكن؟ أسكن في الرياض. في bagus. في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجامعة. في أي حي تسكن؟ أسكن أسكن في حي الإمارات. ما اسم العمارة التي تسكن فيها؟ اسمها إمارة السلام. Nah, gantian Akhir Akil. Al-Mudir. ما اسمك؟ اسمي صالح. كم سنة عمرك؟ عمري 15 سنة. Hmm. أين تسكن؟ أسكن في الرياض. في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجامعة. في أي حي تسكن؟ أسكن في حي العمارات.
ما اسم الإمارة التي تسكن فيها؟ اسمها عمارة السلام. أحسنتها. أحسنتما. Alhamdulillah. أخي عاقل، مفهوم؟ فهمت؟ فهم. سؤال أستاذ. فهمت. 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 هل فهمت. فهمت؟ فهمت أستاذ. أما فهمت؟ نعم. أما فهمت. نعم أما فهمت. فهمت؟ أما فهمت؟ آه. نعم فهمت. بلى. 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 بلى فهمت. Bala fahimtu. Ada penafian kan? نعم سامع. Ibnu Ghazali fahim. Naam, fahimtu. Ama fahimta. Bala, fahimtu Ustaz. أحسنت. ابن الغزالي السؤال الثاني كم سنة عمره؟ Umruhu 15 sanatan. نعم. عاقل أين يسكن؟ أسكن في الرياض. يس. يسكن أستاذ. يسكن هو في الرياض. يسكن في الرياض. نعم أحسنتم، شكرا. Faham. أخي رملي mungkin dengan Akhi Ma'mun. نعم أستاذ. Akhi Ramli Mudir. ما اسمك؟ اسمي صالح. كم سنة عمرك؟ عمري 15 سنة. نعم. أين تسكن؟ أسكن في الرياض. نعم. في أي في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجامعة. نعم. في أي حي تسكن؟ حي. في أي حي تسكن؟ أسكن في حي العمارات. مسمر. ما اسم العمارة التي تسكن فيها؟ اسمها إمارة السلام. Sahih. Kemudian Akhi Ma'mun. ما اسمك؟ اسمي صالح. كم سنة عمرك؟ عمري 15 سنة. أين تسكن؟ أسكن في الرياض. نعم في الرياض. في أي في أي شارع تسكن؟ أسكن في شارع الجامعة. نعم في أي حي تسكن؟ حي. أسكن أي حي. في أي حي تسكن؟ أسكن في حي الإمارات. ما اسم العمارات التي تسكن فيها؟ اسمها إمارة السلام. نعم. سؤال Akhi Ramli. ما اسم نعم. التلميذ؟ ما اسمه صالح. كم سنة عمره؟ عمره 15 سنة. Akhi Ma'mun أين يسكن؟ يسكن في شارع الإمارات. في شارع
قرية الجارية. Yaskunu fi nama kota, يسكن nama bandar, nama kota nih. يسكن في Kota mana dia tinggal? الرياض. في الرياض. Riyadh. Nah, yaskunu fi Riyadh. في Fi الرياض. ayyi syari'in? آه، في الشارع آه، Apa ya? Syari' جامع al-ja شارع الجامعة. Syari' al-jami'ah. Syukran akhi Ma'mun. Ahsanta. Ya, aku juga. Akhi Ansar, ada Ansar. Bagus jaringan. Putus ya. Ustaz, saya coba Ustaz. Nah, Akhi Rustam, simak Akhi Rustam. Abu Zaid juga simak. Boleh saya coba Ustaz? Boleh? Dengan Akhi Abu Umar mungkin. Ustaz. Akhi Ansar Al-Mudir. Nah, Ustaz. Mas muka Ismi Salihun. kam sanatan umuruka Umru. Umru. umruk. Mimnya sukun. Kam sanatan umuruka. Mimnya sukun. Ulangi. Kam Akhi. kam sanatan umruka. Nah, عمري 15 سنة. mabni fathah dua-duanya. Khamsa asyrata tanpa tanwin. Aina taskunu Nah, أسكن في الرياض. nah. Fi ayyi fi ayyi syari'i fi ayyi syari'i taskunu. أسكن في شارع الجامعة. nah. Fi ayyi hayyin fi ansar. Fi ayyi hayyi taskunu. أسكن في حي العمارات. Nah, sah. Masmul imarati lati taskunu fiha. اسمها عمارة السلام. Tekar Abu Umar Al-Mudir. ما اسمك؟ Ismi Solihun. كم سنة عمرك؟ Umri khamsa asyarata sanatan. Shinnya sukun. Ash. Ash. Umri. Umri khamsa asyrata sanatan. Nah, أين تسكن؟ Askunu firriyadi. bagus. Al-Mudir. في أي شارع تسكن؟ Askunu fisyari'il jamiati. في أي حي تسكن؟ Askunu fi hayyil imarati. Nah, ما اسم العمارة التي تسكن فيها؟ Ismuha imor ismuha imaratu salam. bagus. Abu Umar. Masmud tilmid. اسمه صالح. Kam sanatan umruhu. آه، عمره خمس خمسة عشرة خمسة عشرة خمسة Sana. عشرة سنة.
Aina yaskun? Sya- Yaskunu fir riyadi. Fi ayyi syari'in? Bisyari'il jami'ati. Ahsantum. Syukran. Akhi Ansar. Putus-putus tadi ya? Putus-putus Akhi Ansar. Lancar ya. Jaringannya nggak lancar. Ayyi Abu Umar isim apa dia? Ayyi. Ayyi. Isim apa juga dia? Ayyi. Istifham juga. Sama isim apa? Istifham. Istifham juga. Udah kita pelajari kan? Ayyu. Isim istifham. Dia mu'rab. Bisa di marfu juga. Di majrur. Kalau ada huruf jar majrur kan? Nah, Ustaz. Ayyu. Asalnya ayyu. Ya. Ayyu. Ayyu. Ini. Ayyu. Ismu istifhamin. Ayu ismu istifhamin lil aqili wa ghairil aqili wal ismu alladhi ba'dahu mudhafun. Hmm. Ayu kata tanya untuk benda berakal dan tidak berakal. Dan isim yang terletak setelahnya berkedudukan sebagai mudhafun ilaihi. Hmm. Contoh akil. Ayu tullabin kharaja. Hmm. Tulab itu mudhaf ilaih kan? Hamzah. Ghairu akil. Ayyukum. Ayyukum Ghairu dhak. akil. Ayyu. Ayu kulliyatin hadhihi. Hmm. Fakultas apa Nah, ini? nah, kalau ada huruf jar. Fi. Di ayyi. Ayyi. Nah. Majrur kan? Nah, Ustaz. Jadi dia Fi. akan jadi ayyi kulliyatin juga. Nah, fi ayyi kuliyatin. Anta. Fi ayyi kuliyatin anta. Di fakultas mana kamu? Jadi, bukan ini. Nah, ini. Ada huruf jar. Bi. Bi ayyi juga tuh. Bi ayyi kalamin. Qalamin katab Dengan dengan ton apa? dengan tone apa dia menulis. Bi ayyi. Jadi majrur. Bi ayyi. Fi ayyi. Maksud Ya kan? Atau baca mansub bagi maf'ul bih. Ayya. iya. Ayya kitabin qara'ta. Nah, mansub kan? Sebab ada Nah, fi'il qara'ta. kitab yang mana? Ayya. Nah, Dia kitab mana yang kamu baca? Ayya. Sebagai apa tuh ayya? dia sebagai maf'ul Maf'ul bih. Mansub. Wa huwa mudhaf. mansub wa huwa mudhaf. Mm-mm. Oh, maf'ul bih. Atau marfu tanpa ada sebagai fa'ilnya. Ayu talibin. Ayu talibin kharaja. Pelajar mana? Sebagai Pelajar tada mana saja. yang telah keluar. Hmm. Ya sebagai apa namanya di sini mubtada. Ayu talibin kharaja. Kharaja
fi'il madinya. Al-madi. Berarti kharaja fi'il madin. Kharaja fi'l madin mabniyun 'alal fathi fa'iluhu mustatirun takdiruhu huwa. Nah, Fa'iluhu mustatirun. dan jumlah fi'liyah sebagai khobar dari ayyu. Ayyu kan mubtada sini kan? Oh, na'am. Awal ayat kan? Na'am, Ustaz. Di ayyu boleh marfu, boleh mansub, boleh Jurur. majrur ketika mana ada harfu jar fi ayyi hayyin fi ayyi hayyin, ya kan? Na'am, Ustaz. Di kawasan mana kamu tinggal? Segera bar Apa? Roti itu jadi apa? mudah. Ya. Nah, al-imarati mudhaf ilaih juga. Hayyin isim majrur wa huwa mudhaf, al-imarat mudhafun ilaih. Dan semua firustam fil bait, fil amal, fil tariq, Abu Zaid juga fil tariq, fil syari'. Kita latihan berikutnya. Masih Abu Umar, fi ayyi, Fi ayyi syari'in taskunu? di jalan manakah Di jalan manakah dia tinggal? kamu, Tas- anta? Oh, di jalan manakah kamu tinggal? Fi harfu Fi harfu jar ayyi, ayyi isim, jar isim istifham majrurun majrurun bil kasrah wa huwa mudhaf, wa huwa mudhaf syari'in syari'in mudhafun ilaihi taskunu, taskunu khobar. bukan, dia jumlah fi'liyah di sini. Oh, Taskunu fi'lun mudhari mudhari' marfu'un marfu'un bil marfu'un wa alamatu raf'ihi marfu'un wa alamatuhu raf'ihi wa alamatu itu wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi alam dhammatun 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 zahiratun dhammatun zahiratun fi akhirih. bi akhirih. Ulangi, taskunu fi'lun Taskunu fi'lun mudhari' wa marfu'un wa alamatu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun zahiratun fi wa akhirih. di akhirih. Wa fa'iluhu Wa fa'iluhu dhamirun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu takdiruhu kamu, takdiruhu huwa kamu, takdiruhu anta. anta, kan di jalan mana kamu tinggal, ya kan? Hamzah. Kalau huwa gunakan ya, huwa yaskunu, Huwa anta anta taskunu. taskunu, ana Ana taskunu. askunu, nahnu Nahnu naskunu. taskunu. Ini taskunu failnya dhamir mustatirun takdiruhu Takdiruhu anta. anta. Sekarang dibuka. Buku apa yang kamu baca? Fi fi ayyi fi ayyi kitabin fi ayyi kitabin takra'u. Takra'u. Ya kan?
Nah, Buku apa yang kamu baca? Fi ayyi kitabin. Tentang buku apa yang kamu baca? Dalam buku apa yang kamu baca? Fi ayyi kitabin. Sekarang dars taktubu. Pelajaran apa yang kamu tulis? fi ayyi darsin taktubu? Masjid tusalli. Fi ayyi masjidin tusalli? Nah, di masjid mana kamu Di mana mengerjakan sholat? salat? Ghurfah tajlis. Fi ayyi ghurfatin tajlisu? Di bilik mana? Di bilik mana engkau duduk? Hmm. Madrasah tadrus. Fi ayyi madrasatin tadrusu? Di Di sekolah sekolah. mana engkau belajar? Nah, gitu. Ya, filenya mustatir anta kan? Nampak. Mal'ab tal'ab. Fi ayyi mal'abin tal'abu? Nah, Di di padang padang. mana? Masbah tasbah. Fi ayyi masbahin tasbahu? Di kolam mana? Di kolam mana engkau berenang ya? Hmm. Nah, baca balik. Dars taktub. Fi ayyi darsin taktubu? Masjid tusalli. Fi masjidin tusalli? Fi ayyi Fi ayyi masjidin tusalli? ghurfah tajlis. Fi ayyi ghurfatin tajlisu? Madrasah tadrus. Fi ayyi madrasatin tadrusu? Hmm. Mal'ab tal'ab. Fi ayyi mal'abin tal'abu? Masbah tasbah. Fi ayyi masbahin tasbahu? Mulai Umar. Insyaallah boleh. Mulai ya. Akhir Ramli. Contoh. Naam Ustaz. Fi. Contoh ya. Kejam. Tunggu. Contohnya di sini. Fi ayyi. Fi fi ayyi sari'in taskunum. Fi harfu Fi harfu jar, ayyi ismu ayyi ismun istifham majrurun majrurun bil bil kasrah wa huwa mudaf wa huwa mudaf. Sari'in syari'in mudafun ilaih. taskunu fi'lun Fi'lun mudhari mabniyun marfu'un wa alamatuh marfu'un marfu'un ala wa dhammi alamatu wa alamatu raf'ihi wa ala dum wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamir mustatir takdir hmm. anta. Nah takdiruhu anta kitabin taqra Kitabin fi ayyi kitabin taqra hmm. Dars taktub fi ayyi darsin taktubu masjid tusalli fi ayyi masjidin tusalli ghurfah tajlis fi ayyi ghurfatin tajlisu madrasah tadrus fi ayyi madrasatin tadrusu nah. Mal'ab tal'ab fi ayyi mal'abin tal'abu nah. Masbah tasbah fi ayyi masbahin tasbahu. nah mulai Syamli Insyaallah. insyaallah barakallahu fiik Syamli Afwan. Aki Ma'mun fi ayyi
في أي شارع تسكن؟ Di jalan mana? Jalan mana engkau tinggal? Fi harfu Fi harfu jar. ayyi ismun Ayy ismul istifham. majrurun Majrurun bil kasrah. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Kemudian syari'in Syari'in mudhafun ilaih. taskunu Taskunu apa? Fi'il mudhari. fil mudhari' marfu'un Fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'in dhammatun zahiratun fi akhirih. wa fa'iluhu Wa fa'iluhu takdiru anta. dhamirun dhamirun mustatirun Dhamirun mustatirun. takdiruhu. Takdiruhu anta. Nah, dhamir mustatir apa sih? Dhamir mustatir Hmm. Apa itu dhamir dhamir yang mustatir? tersembunyi. Tersembunyi, ya kan? Kata ganti yang tidak nampak. Pelakunya tidak nampak, ya kan? Nah, Ustaz, Tersembunyi, sembunyi. tidak nampak, ya kan? Tidak kelihatan, tidak kita lafazkan, ya kan? Nah, Kalau katab tu domir itu dhamir muttasil. mutasil nampak dia kan? Kita ucapkan kan? Nah, Ustaz. Kalau mustatir nggak bisa kita ucapkan, ditakdirkan saja, dibayangkan saja, dikira-kira. Takdiru anta. Kalau ana as Askunu. askunu takdirnya ana kan? Nah, Kalau huwa pakai yaskunu. yaskunu takdiruhu huwa, ya kan? Bisa Nah, Ustaz. dimaklum. Insyaallah. Yuk kita lanjut. Kitab Taqra. Fi ayyi fi ayyi kitabin taqra'u? Hmm. Kemudian dars taktub. Fi ayyi darsin taktubu? Hmm. Masjid Eh, tusalli. Fi ayyi masjidin tusalli? Nah, ghurfah tajlis. Fi ayyi ghurfatin tajlisu? Kemudian mal'ab tal'ab. Fi ayyi mal'abin tal'abu? Nah, masbah tasbah. Fi ayyi masbahin tasbahu? Hmm. Bisa fi ma'mun. Salah satu. Barakallahu fiik Mamun. Ibnu Rizali fi ayyi Baik, baik. Fi ayyi kitabin taqra'u? fi harfu Fi harfu jar ay ayyi majrur ismun majrur bi majrur. jar majrurun bil kasroh wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wa mudhaf kitabin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Taqra'u Taqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Nah, sekarang failnya mana? Failuhu Fa'il wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu
anta. نعم أنت. درس تكتب. Fi ayyi darsin taktubu. نعم مسجد تصلي. Fi ayyi masjidin tusolli. نعم. غرفة تجلس. Fi ayyi ghurfatin tajlisu. مدرسة تدرس. Fi ayyi madrasatin tadrusu. نعم. خمسة ملعب تلعب. Fi ayyi mal'abin tal'abu. مسبح تسبح. Fi ayyi masbahin tasbahu. نعم شكرا Ghazali bagus. Afwan. أخي رملي خلاص. Sudah Ustaz. أخي أنصر Ustaz, في أي في أي شارع bagus tadi kan. أخي أنصر ada putus dia ini. fi ayyi syari'i taskunu. نعم في حرف Fi harfu jar. أي. Fi ay fi ayyi syari'in taskunu. في حرف الجر betul. أي اسم. Nah, nggak lancar jaringannya beliau. Akhir Rizal sudah tadi. Akhir Akil. Belum, Akhir Rizal udah. Rizal udah. belum kalau ini Ustaz latihan. Nah, fadal Akhir Rizal. Fi ayyi syari'in. Oh, udah tadi Ustaz. Udah kan? Ya. Akhir Akil, Akil belum. طيب أستاذ في أي شارع تسكن في في حرف. حرف جر في حرف Hmm, جر أي اسم استفهام مجرور Majrur. بكسرة Naam. وهو مضاف Sahah. شارع مضاف إليه Majrur. مجرور بكسرة Hmm. تسكن فعل مضارع Faskun. Fi'lun mudhari'un marfu'. مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره Wa fa'iluhu. وفاعله وفاعله تقديره Wa fa'iluhu domir وفاعل- gitu. وفاعله وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت Nah, takdiru anta. Kitab takra. في في أي كتاب تقرأ Hmm. Dars taktub. في أي درس تكتب Bagus. Masjid tusalli. في أي مسجد تصلي Hmm. Ghurfah tajlis. في أي غرفة تجلس Kemudian mal'ab tal'ab. في أي ملعب تلعب Masbah tasbah. في أي مسبح تسبح Nah gitu. Bisa kira-kira. إن شاء الله أستاذ Barakallah. وفيك بارك الله Akhi Ansar. Kitab takra. Akhi Ansar bagus. Ya Ustaz, saya coba lagi Ustaz. Coba. Fi ayyi fi ayyi kitabin takra'u. Nah.
Dars taktub. Fi ayyi darsi taktubu. Masjid tusalli. Jidin tusolli. Ghurfah tajlis. Fi ayyi gurfatin tajlisu. Naam. Madrasah tadrus. Fi ayyi madrasatin tadrusu. Naam. Mal'ab tal'ab. Fi ayyi mal'abin tal'abu. Masbah tasbah. Fi ayyin masbahin tasbahu. Nah, fi harfu apa tadi? Fi har har fi harfu jar Ustaz. Ayyi ismun Ayin ismun istifham. majrurun Majrurun bil dommi. Bil kasri. wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf. Kitabin Kitabin mudafun ilaih. taqra'u fi'lun Taqra'u fi'lun mudhari marfu'un marfu'un wa wa alamat alamatu wa alamatur raf'i dhammatun dhamma shahiratun fi akhiri wa fa'iluhu wa fa'iluhu dhamirun 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 mustatirun wa huwa takdiruhu. takdiruhu anta. Nah, kamu bagus. Yes. Nah, Kalau Ustaz. anti taqra'ina, anti taqra'ina. Taqra'ina. Hmm. Tadi putus-putus ya? Kayak Ansar. Iya Ustaz. Kadang berapa kali keluar masuk Ustaz. Nah, labas. Di Yes. sana lagi hujan. Makassar. Sudah ini tapi tadi hujan memang Ustaz, hujan keras. Nah, barakallahu fiik Ansar. Baik, barakallah Ustaz. Ya akil sudah ya akil. Sudah Ustaz. Akil. Udah Halas ya? Ustaz, halas. Nah, semua. Nah. Kembali Abu Umar. Jumlah ismiyah sekarang. Ana. Ana umri 15 sanatan. Nah, umur saya Umur saya 15 tahun. 15 tahun. Ini jumlah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Hmm. Umri Umri mubtada. Kalau tanpa ana ya. Umri mubtada'un mubtada'un marfu'un umri mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi raf'ihi dhammatun. atun zahiratun. Enggak, dhammahnya memang zahirah. Memang ada dhammahnya zahirah. La. Umriyu. Dhammahnya apa dhammahnya? Qaddara. Muqaddarah. Wa huwa mudhaf yang mutakallim Wa huwa mudhaf ya mutakallim dhamir dhamirun mustatirun bukan tersambung dia. dhamirun Sambung, munfas tersambung. Dhamir apa namanya? muttasil. Yang tersambung. Muttasil. Dhamirun Mabni ala mabni ala mabni ala um- mabni ala apa dia? mabni ala kasri. Umri. Ya-nya mati. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahalli jarrin Fi mahalli jarrin
mudafun, mudaf mudafun ilaih. mudafun ilaih. Kalau dia bersambung dengan isim mudafun ilaih, berikan mubtada mudaf, ya kan? Nah, Seperti ini baituka. Baituka rumah, baituka rumahmu. rumahmu. Bait mudaf kan? Nah, Ustaz. Kaf domir Damir muttasil mabniun mabniun ala mabniun al fathi ala al-fathi fi wa mahalli jarrin fi mahalli jar fi mahalli jarrin mudafun. mudafun mudafun ilaih. Fi mahalli Nah, jar seperti ini umri, ya kan? Kita ulang umri mubtadaun umri mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi wa alamatu raf'ihi dhammatun dhammatun muqaddaratun wa huwa mudaf. wa huwa mudaf. Ya mutakallim domir, ya Ya mutakallim mutakallim domir apa? damirun muttasilun Mabniun mabniun ala mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Nah, khamsa asyrata sebagai apa di sini? Khamsa asyrata Khamsa asyarata sebagai tamyiz Ustaz. bukan. Khabar Tuh. Ahada asyara. I'rabnya tuh. Mabniun alal fathi mabniun ala al-fathi juz'aini fi mahali apa kalau tadi? Fi fi mahali apa mahalli dia? Fi fi mahali mahalli eh, mahali apa? Sebagai mubtada kan? Sebagai mubtada. Sebagai khobar kan? khabar. Nah, Ustaz. Fi mahali raf Fi mahalli raf'in khabarun. khabarun. Ulangi. Khamsa asyrata mabniun Khamsa asyarata mabniun ala alal ala alal al-fathi fathi juz'aini mabniun ala al-fathi juz'aini fi mahali raf'in fi mahalli raf'in khabar. khabar. Sanatan Sanatan hmm. Sebagai apa dia? Sanatan. sanatan sebagai Apa dia? Sanatan rajulan. Ini Umar. Sanatan rajulan sebagai apa dia? Oh, sebagai penjelasnya. tamyiz. Tamyiz. Tamyiz mansubun Mansubun bil fathati zahirat zahirati ala akhirih. nah ulangi sanatan tamyizun Sanatan tamyizun mansubun ala fathati mansubun ala fathati mansubun bil fathati mansubun bil fathati zahir mansubun bil fathati zahirati ala akhirih. nah, pokoknya sebagai tamyiz kan Nah, Ustaz. penjelas.
Sekarang anta. أنت عمرك Hmm. عمرك 13 سنة. Umur kamu? Umurmu 13 tahun. Hashimun tis'ah. Umuruhu 19 sanatan. Nah, Hashim umurnya Umurnya 19. 19 tahun. Hmm. Anta arba'ah. Umuruka arba'a asyrata sanatan. Huwa sittah. Umuruhu sitta asyrata sanatan. Hiya sab'ah. Umruha sab'ata Sab'ah. asyara. Sa bukan gitu. Perhatikan ya. Kan adatnya adat mu'annas apa muzakkar? Sana. Sana Adat muannas. mu'annas kan? Berarti al-juz'ul awal mesti Mesti muzakkar. yang muzakkar. Adat mu'annas begitu. Jadi Dari umruha 13 hingga 13 hingga 20. 16. Terus 16 berlawanan. Salasa asyrata. Ya kan? Salasa asyrata. 14 tahun berapa? 14? Ba'a asyrata. Arba'a asyrata. 14. 15. Khamsa asyrata. Khamsa asyrata. Ya kan? 16. Sitta asyrata. Sita asyrata. Sita asyrata. 16. 17. Asyrata. Sab'ah. 17 berapa? Sab'a asyrata. Sab'a asyrata. Asyrata. 18. Thamaniya. Tamani. Thamani Nah, asyrata. 19 terakhir. Tis'a asyrata. Tis'a asyrata. Jadi satuannya muzakkar. Ya kan? Berlawanan kan? Jadi kalau 11 12. Ya. Hiya Umurha sab'a asyrata sanatan. Hasan. Umruhu thamani asyrata sanatan. Zainabu. Umruha tis'a asyrata sanatan. Ana. Umri khamsa asyrata sanatan. Anti. Umruki 13 sanatan. Anta. Umruka arba'a
عشرة سنة. Nah, syukran Abu Umar, bagus. Akhi Ma'mun, anta arba'a. عمرك 14 سنة. Huwa. عمره 16 سنة. Hiya. عمرها 17 سنة. Hasanun. عمره 18 سنة. Zainabu. عمرها 19 سنة. Ana. عمري 15 سنة. Anti. عمرك 13 سنة. Anta. عمرك 14 سنة. Hmm. Antum. عمركم 14 سنة. Umrukum. Umrukum. عمركم Antunna. عمركن Umrukunna. 14 سنة. Syukran Akhi Ma'mun. Apa? Akhi Ramli. Anta. Umruka arba'a asyrata sanatan. Huwa. Umruhu sitta asyrata sanatan. Hiya. Umruha sam'a asyrata sanatan. Hasanun. Umruhu samani asyrata sanatan. Zainabu. Umruha tis'a asyrata sanatan. Ana. Umri khamsa asyrata sanatan. Anti. Umruki salasa asyrata sanatan. Anta. Umruka arba'a asyrata sanatan. Nah, syukran Akhi Ramli. Afwan. Fi Ibn Rizaldi. Anta. طيب عمرك 14 سنة. Huwa. عمره 16 سنة. Hiya. عمرها 17 سنة. Hasanun. عمره 18 سنة. Zainabu. عمرها 19 سنة. Ana. عمري 15 سنة. Anti. عمرك 13 سنة. Anta. عمرك 14 سنة. Bagus Ibn Rizaldi. Akhi Rizal. Anta. Umuruka arba'a asyrata sanat. Huwa. Umuruhu sita asyarata sanat. Hiya. Umuruha sab'a asyarata sanatan. Hasanun. Umuruhu umuruhu thamaniya asyarata sanatan.
ثماني 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 عشرة سنة. زينب عمرها 19 سنة. أنا عمري عمري 15 سنة. أنت عمرك 13 سنة. أنت عمرك 14 سنة. أحسنت أخي رزال. أخي أنصار أنت أنت عمرك 14 سنة. هو عمره 16 سنة. هي عمرها 17 سنة. حسن عمره 18 سنة. زينب عمرها 19 سنة. أنا عمرك 15 سنة. أنت عمرك 13 سنة. 13 13 سنة. أنت عمرك 14 سنة. bagus Ansar. أخي عاقل طيب أستاذ، أنت عمرك 14 سنة. هو عمره 16 سنة. هي عمرها 17 سنة. حسن عمره 18 سنة. زينب عمرها 19 سنة. أنا عمري 15 سنة. أنت عمرك 13 سنة. أنت أنت عمرك 14 سنة. bagus bisa akhir. Insyaallah Ustaz. Siapa lagi yang belum? Udah semua ya. Akhi Ibnu Rizaldi hadir. Taib Ustaz, taib. Anda tanya ke pribadi Akhi Ibnu Taib. Rizaldi. Masmuk Ismi Ibnu Rizal di Anwar. kam sanatan umruk? Umri samani wa ishruna sanatan. Sama Amanin wa Samanin ishruna. samanin wa ishruna sanatan. Nah, puluhan ya dengan satuannya. Aina taskun? Askunu fi Cirebon. Fi ayyi syari'in taskunu? Askunu fi syari'il Galunggung. Fi syari'il Masyaallah. Galunggung. Santa. Fi ayyi hayyin taskunu? Askunu fi Hayyi Perumnas. Santa. Ibnu Rizali, Baik. anta tas'alu Aba Umar. Baik. Aba Umar, ajib.
Mas muka Ismi Umar. fi ay Isna baladi nu kam. kek kam sanatan umuruka Umri Mm-mm. Umri Isrun. berapa? Berapa? 20 Isrun, Ustaz. Ishrun. Usia antum 20 tahun. Berapa? 37 berapa, Ustaz? 37. 37 sab'un wa thalathuna Sab'un wa thalathuna. ah, sab'un wa thalathuna sanatan. Sab'un wa thalathuna sanatan. Satuannya dulu sebut. Lepas itu ada waw. Sab'un wa thalathuna. Karena sanatan mu'annas kan? ya ya Satuannya mesti muzakkar. Sab'un jangan sab'atun. Melawan dia. Sab'un wa thalathuna sanatan. tapi Thalatha kalau 20 90 rofa ya Ustaz ya enggak 20. Nah, ini sebagai baik khobar marfu. iya Ishrun oke kan ishrin. ya Thalatha aina taskunu Taskunu fi Johor. arba'ah. fi ay syari'in taskunu Askunu Taskunu eh, syari taskunu fi syari' jalan apa? fi syari' Nama jalan apa? Nama taskunu jalannya apa? fi syari' perdagangan Syari setia. apa? Syari apa? Syari' Syari sing syari' perniagaan. Ustaz. perniagaan. Khamsah fi ay hayyin taskunu di kawasan apa? Di kompleks kecamatan. Fi Askunu fi Hayy Kecamatan ya, Ustaz. fi Kudai. hayy apa? Fi ai Kudai. 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 Syukran Alhamdulillah Rizali. Abu Umar, anta tas'alu akh al-akhramli. Naam, Ramli, ajib Abu Umar, anta tas'al. Mas buka Ismi Romli. Kam sanatan umurka? Arba'una sanatan. Arbaun 40 atau Nah, lengkapnya umri Umri arba'una sanatan. arbauna sanah sanatan annas ثلاثة Aina taskunu? Askunu fi Johor. أربعة Fi ai syari' taskunu? Askunu fi syari'in Setia Indah. خمسة Fi ai hayyi taskunu? حي As- مضاف إليه Fi ai hayyin Fi ai hayyin taskunu? Askunu fi hayyin fil hadiqatin Taman Setia Indah. نعم شكرا أبو عمر أخيرا لي soal dengan akhi Ma'mun jawab Ustaz. Wahid Mas muka
اسمي مكمل. كم سنة عمرك؟ عمري 64 سنة. Hah? Arba'un wa sittun. Nah, Ustaz. 60. 46. 46. Sittun. Sittun, apa? Sittun wa arba'un. Sittun wa arbaun sanatan. Arba'un 46. Kalau tadi arba'un wa sittun 60. 64. Nah, bahas. Ulang ya, Ramli. Kam? كم سنة عمرك؟ Umri sittun wa arbauna sanatan. Nah, sittun wa arba'un. Salasa. أين تسكن؟ Askunu di Sulawesi Tenggara. Nah, Sultan. Fi ayyi في أي شارع تسكن؟ Askunu di Syari'in Abdul Rashid. Abdul Rashid. Fi ayyi hayyin في أي حي تسكن؟ Askunu di Hayin apa? fi hayyi fi Di hayyi Hayi di Hayi kalau kompleks kecamatan kecamatan apa? Fi hayyi di Hayi apa ya? Sultan apa? Nama wilayahnya? Nama tempatnya apa? Daerahnya? Oh, daerahnya di Kawasan apa? kawasan sekitar masjid. Nama kecamatan atau kelurahan? Kelurahan, Kecamatan, kecamatan. kecamatan atau kabupaten? Dia Kecamatan di apa? kecamatan Wawo, Ustaz. Nah, wow. Fi hayyi wow. Di Hayi Wawo. Wow. Nah, syukran akhi Ramli. Akhi Ma'mun عفوا bertanya dengan akhi Rizal. Nah, Ustaz. Akhi Eh, Rizal. Mas نعم. Muka, اسمي ريزال. kam sanatan umruka? عمري سبع Um, Umri. Umri. عمري عمري 27 سنة. Sab'un. Tanwin. ليس ثمانية 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 Sama nih. ثماني وعشرون سنة. Nah, samanin wa ishruna. ثمان وعشرون سنة. Hmm. Salasa. Aina taskunu? أسكن Sulawesi Gorbia, Sulawesi Barat. Fi gitu. أسكن أسكن في Sulawesi Barat, Gorbia. Sulbar. Apa tuh Sulbar namanya? Sulbar, nama Ustaz, Sulawesi Barat. Nama ibu kotanya apa? Pulau Wali Mandar. Polowali Mandar. Iya. Arba'ah. Fi ayyi syari'in taskunu? Askunu fi syari'i ah, Kampung Baru. Sultan Hasan. Kampung Baru. Iya, Kalau Jalan Sultan Kampung Baru Sultan Hasanuddin ada nama jalan. Sultan Hasanuddin. ada di Makassar, Ustaz. Masa. Bandara ya kalau saya tahu. Bandara. Nama bandara ya. Nama Ustaz. Masa. Fi ayyi hayyin taskunu? Ya. Nah, nama Hai Asku kecamatan. Askunu. Askunu Askunu fi fi Hai. Ayi Fi fi Hayyi. Askunu fi Hayi ah, apa itu? Manding. Manding. Iya, Manding. Nah, Manding. Sultan Akhirapun. Kelurahan Manding. Manding. Akhi Rizal dengan Akhi Akil.
Nah, Mas muka اسمي محمد أكيل ترميجي. Nah, kam 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 sanatan umuruka. عمري 40 سنة. nah 40 arba'una sanatan. Salasa. Aina taskunu أسكن في بوغوري. Nah, fi Bogor. Bogoro. fi Kan ayyi paling syari'in taskunu nah jalan apa? أسكن في السارية رادن كوساسي. Raden Kosas. Raden Kosas. Putus jaringan. Khamsah. fi ayyi hayyin enggak nampak Ustaz. Fi ayyi hayyin taskunu أسكن في حي بوغور سلاتان. Bogor Selatan. Nama tempat wilayahnya apa namanya tuh? Cikaret. Sat. Karet Cikaret Bogor fi Selatan. Hai. Fi في Hai حي Cikaret. يا يا أسكن في حي Cikaret Bogor Nah, Selatan. Bogor Janubiyah. Oh, hujan deras Dad dari asar Dad sampai sekarang nih belum reda. Nah, Ya, Selatan Janubiyah. Janubiyah Selatan. Selatan Janubiah. Bogor Janubiyah. Oh, Janubiah. Syukran Akhi Rizal. Akhi Akil dengan lalu Akhi Ansar. Akhi Ansar jawab. Ustaz, Mas Akhi muka Akil. Hmm. ismi Ansarudin, kam Senan. sanatan umruka. umri isna wa arba'una sanatan. Nah, isnat. Isnatani. Yasrasi isnatani wa Isnat arba'una. isnatani wa arba'una sanatan. Nah, sanatan mu'annas. Isnatani. Salasa. Aina taskun. Askunu fi Pangkep, Sulawesi Selatan. Nah, pangkat. Arba'ah. Fi ayi sari taskun. Askunu fi Syari'i Matahari. Matahari. Khamsah. Fi ayi hayyin taskun. Askunu fi Hayyi Sakanu Anggrek. Sakanu Anggrek. Bagus. Gantian Akhi Ansar. Akhi Rustam ada Rustam. Akhi Abu Zaid. Jalan. Mereka berdua. Akhi Ansar bertanya dengan Akhi Akil. Akhi Akil jawab bagi ya. Nah, Ustaz. Absen. Mas muka Mas muka. Ismi Muhammad Akil Tirmizi. Senan. kam kam sanatan umruka. Umri arbauna sanatan. Salasa. Aina taskunu Askunu fi Bogoro. fi ayyi syari'in taskunu. Askunu fi sari'il Raden Kosasi. Nah. Fi ayyi hayyin taskunu. Askunu fi hayi Cikaret Bogor Jana biasa. Nah. Janubiyah. Janubia. Ahsan tema wabar. Fikuma. Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita dan jam 10. Jumpa lagi besok insyaallah. Baru suluh yang kedua. Allahumma taqabbal minna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Sekarang dia orang putus. Oh, jazakallah. Jazakallah.